It means murag katok, innocent. Yes, chares. So, hi guys. My God, no. Ala, yawa. Jorekat. Abas. Uy, galay pa ba ko? Murag wala naman. Tsaka na ni. May ko live. Tsaka na ni. Wait lang, be and sensitivity. Sensitivity. Syada lagi. Today is nadaog ang Borikat. Day kay Todche Paniya Bears. Yes. May malus tabi. Hindi magpapaapi ang negra. Negra accidental. Milbase bayot. Syakay. Milbase girl. So di ang razam. Sa nila egg toy. Hala. Ko egg. Hala, I'm lagging. Hala, may palagway na lang akong ka-live. Kumali, iyok ang live na ako. Ay, murder na ko. Finally, 5 years ago. Cheers. Wait lang, guys. Ay, mauday itong nag-vlog ko. Okay, ninja ta. Hello, guys. Hoy. Come here, mga Joreka. Yak. Parang, Ikaw kitang katang nagkuhan niya, nagdrani. Yes, sir. Ikaw ya? Ugay, balik-balik. Ay, malay ito. Mura pagkatok. Nasa man siya. Wala, naliban ko. Nag-atay. Dali. Targatok ito ay. Mura kagkatok. Ay, patay. Uyapan, eh. Hala, shirip. Sirip ka din. Yay, napatay na akong cherry. Oh my God, I'm so very info. Yay. Gusto patay na akong cherry. I'm so very annoying. I'm so very slayability like that. Tapos na. Help me. Kuhan na ay si... Pila lang katawag niya. I don't know. Wala pa itaw. Patay ka. Nadra. Bye. Murag na ay nag-hide. Oh. I'm gonna see over there. Hala, wait lang. Uy, murag. Tutok nito ay. Tutok yung kambal. Hot girl yung pangalan yan. Dili eh. Saday. Ay, arang isa kong. Come here. Pak! Napagid oh. Kuyapan duha. Boy, cut. Syarikat. Pwede di ka makahide na? Yes, malaman. Katag people nga rin na ma-tour jackers na to. Hala, asang uban? Uy, nanago. Time's up na hinuon ni Ron. Yawar. Sel. Sige, Dewi. Asang uban? Ay, araong ang isa. Ay, sayot na. Ay, burikat. Uy, naigo. Syarikat. Oh, yay! Yay, victory. Kumaat gid ay. Itong pagid. Itong guys. Yawa. Jogo man siya, ma'am. Patay siya, yes. Chares. Patay siya, ma'am. Oy, ano siya, garay. Itong mansyon. Diba? Tago-tago ko siya nga ito bayot. Tulid din ako siya makita ang bayot. Ayot sa kukatok. Slay. Mangkwat taga slay.
Slay girl. Slay girl. I like your outfit. Hey, slay girl. Hey. Ako yung gingnan. Ito si Rag. Yes, ako sila tala-tala bayo. Ragbuang di ay. Di ragtala. Ragbuang bayo. Ragbuang. Buang. Buang lagi tayo. Kiki daw day. Kiki. Sex. Size. Probog abnormal. Chares. Sex. Don't kill me. Ano sa kaya innocent? Victoria. Chares. Daw di simpan number 7. Still a brain lock. So, pero magbuang ay. Pero magkatok ay. Dito taong hotel. Hi! Charot. Pero magbuang ay. Pero magkatok. Charas. Mari kami mo. Hala, nice. Kasi yung here. Kuan ay. It's me, Alice. It's me, Alice. It's me, Alice. Hala, murder. Hala, murder. Wait lang ako iyad. It's me, Alice. It's me, Alice. Go, die. Go. Murder na naman ng isang akla. Patay. Turjakers. Gabaan. Ala, I'm lagging. What the hecking? Ano na ninja yan? Ninja. The ninja is not given. Muna na po kaya? Patay, uy. Po kaya? Yes. Guys. Wait lang. Guys. May tao nga rin. Guys, don't shoot. Don't shoot. Guys, I'm not murder. Hala, I'm not murder. Gano'n burit. I'm not murder. Pero kusel. Abnormal. Balitaan naman ka na ikaw. Hindi po, ate. Mura Ikaw mo nga, katok. Why otok? Let's go to Biolab. Because the Biolab is a very sturdy. Listen sa daw. Bayo tabang, mura kag katok ay, mura kag abnormal like that. Something. Charet. Ano na ya? Ambot. Naipay capture nga, diba, yachts? Ay, naapad na eh. Slay. Kinubra. Slay. Sa ka picture ni Day? Ay, gwapa na ko nga dito. Yan, makaikot Go. na kayo ng kanyan. Let's go. Innocent ang bayot. Yes, girl. Bato eh. Ano taong? Ay, don't kill me itomer. Parehata itong bayot. Tsaka kami. Oh. Ay, ara murder. Please. Yawar. No. Edit siya. Ay, perfect naman. Ay, sambot na lang. Yes.